Hello students, আজি আমাৰ Assam history class number 2 দ্বিতীয় ক্লাস। সো আজি সেকেন্ড ক্লাসৰ বস্তুখিনি স্টার্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ এটা কুইক ৰিকেপ লাস্ট ক্লাসত আমি কি বস্তু পাইছিলো আৰু ঠিক আছে। সো লাস্ট ক্লাস মে আমি কি পালো, ফার্স্ট অফ অল ফিজিওগ্রাফি অফ আসাম, আসামৰ বাউন্ডাৰী স্টেটস এন্ড কান্ট্ৰিজ, আমাৰ অসমৰ নেইবাৰিং বেলেগ ৰাজ্য কেইটা আৰু আমাৰ কি কি আৰু কান্ট্ৰি ইয়াতে চাইনা, বাংলাদেশ, মায়ানমাৰ আৰু বাকি কেইটা টোটাল 7 নেইবাৰিং স্টেটস, টোটাল 7টা নেইবাৰিং ৰাজ্য আছে আমাৰ অসমৰ। অলৰেডি ল্যাটিটিউড লংগিটিউড আমাৰ বাউন্ডাৰী ল্যাটিটিউড লংগিটিউড অলৰেডি লাস্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰা হৈছিল। নেক্সট আপোনাৰ আমাৰ পিৰিয়ডিফিকেশন পিৰিয়ডাইজেশন মানে আমাৰ এনসিয়েন্ট হিষ্ট্ৰি ক'ৰ পৰা ক'লৈকে, মেডিয়েভেল পিৰিয়ড, মডাৰ্ণ পিৰিয়ড। তো আমাৰ এপিক্স ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ পৰা 13th century মানে যেতিয়ালৈকে আহোম আমাৰ ইয়াতে ৰাজত্ব কৰা নাই তেতিয়ালৈকে আমাৰ এনসিয়েন্ট পাৰ্টত আহি গ'ল আহোম ডাইনেষ্টি বা আহোম ৰাজত্ব কাল, মোটামুটি 600 ইয়াৰ্ছ আৰু 600 বছৰ 13th century পৰা 1826 লৈকে মানে ইয়াণ্ডাবু টিটিলৈকে এইটো মেডিয়েভেল পাৰ্ট, আৰু 1826 মানে ইয়াণ্ডাবু টিটিৰ পৰা 1947 টিল দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া, দিছ ইজ মডাৰ্ণ পাৰ্ট। ক্লিয়াৰ। নেক্সট আহক sources of ancient Assam history, archaeology, epigraphy, literature, foreign accounts. Archaeology মানে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ caves and everything তাতে যিবিলাক লিখা আছে আৰু হয়নে, আমি caves পাই আছো, temples পাই আছো, তাতে কিবা কিবি লিখা আছে, এইটো আমি archaeology বুলি কৈ আছো। epigraphy মানে on the inscription on the metallic plates হয়নে, আৰু literature ৰামায়ণ, মহাভাৰত, বেদাস। ফৰেন একাউণ্ট হিউৱেন চাং আমাৰ অসমত ভিজিট কৰিছিল, তেখেতৰ যিটো একাউণ্ট সেইটোৰ পৰা আমি আমাৰ অসমৰ বিষয়ে বহুত বস্তু আমি গম পাইছোঁ। নেক্সট হ'ল এনচিয়েণ্ট আছাম হিষ্ট্ৰী, আমাৰ অসমৰ আৰ্লিয়াৰ নেম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপা। এতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামৰ বাবে দুটা থিয়ৰী, কামৰূপাৰ কাৰণে কামৰূপা নামটো কেনেকৈ আহিল, কিয় আহিল, এইটো কাৰণে থিয়ৰী, আৰু অসম ফাইনেলি অসম নামটো ক'ৰ পৰা আহিল এইটো কাৰণে থিয়ৰিজ কেইটা আমি পাইছিলোঁ। যেনেকৈ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ বাবে চিটি অফ দ্য ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি কয়, বিকজ ব্ৰহ্ম ভগৱানে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম, ব্ৰহ্মদেৱতাই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে এষ্ট্ৰলজি মানে তাৰাৰ কিবা এটা কেলকুলেশ্যন কৰিছিল, এইকাৰণে চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ ফলত চাইনাৰ পৰা চাও থিউছ বুলি এটা ট্ৰাইব ইণ্ডিয়াত আহিছিল, ইণ্ডিয়াত আহি তাতে বেলেগ বেলেগ তিনিটা ঠাইত তেখেতসকলে নিজৰ চেণ্টাৰ বনাইছিল। ইষ্ট ছাইডত অসম আছিল, এইকাৰণে অসমত কয় প্ৰাগজ্যোতিষ। এই জ্যোতিষ ৱৰ্ড যেতিয়া আমি সংস্কৃতত কনভাৰ্ট কৰোঁ, ট্ৰান্সলেট কৰোঁ, এইটো আপোনাৰ হয় বাৰু জ্যোতিষা, সেইটো হৈ গ'ল প্ৰাগজ্যোতিষা বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। ক্লিয়াৰ। সিমিলাৰলি বৰেলি, ইউপিত বৰেলিত এটা চেণ্টাৰ আছিল তেখেতসকলৰ, আৰু এটা আফগানিস্তানত আছিল। ঠিক আছে, অ'কে। মই অলপ কুইকলি কৈ আছোঁ, অলৰেডি ডিছকাছ হৈ গৈছিলে এইকেইটা বস্তু। কামৰূপা নামটো ক'ৰ পৰা আহিল, সান্থালী কমিউনিটিৰ পৰা তেখেতসকলে এটা ভগৱানক মানে, তেখেতসকলৰ যিটো গডেজ কামৰুত বা কামৰু বুলি তেখেতক গডেজ যে মানে, ইয়াৰ পৰা কামৰু বা কামৰুতৰ পৰা কামাখ্যা অহা বুলি তেখেতৰ এইটো মানে এটা কি ক'ম বাৰু ষ্টেটমেণ্ট, তেখেতে এইটো মানে তেখেতে ট্ৰাষ্ট কৰে বা বিলিভ কৰে, তেখেতে বিলিভ এইটো। নেক্সট হ'ল আপোনাৰ কামদেৱে নিজৰ ৰূপ ইয়াতে পালে। शिव भगवान ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जला के राख कर दिए थे, बाद में उनको ही फिर से रूप इधर मिला था अपना, तो इनको ये आपका गोपाता ब्राह्मण, ये नाम याद रखिएगा। तो कामदेव का जो रूप फिर से मिला था इधर, वो कहाँ पे मेंशन है, वो मेंशन है आपका गोपाता ब्राह्मणा। ठीक है, सो এই জায়গা যেহেতু কামদেৱে নিজৰ ৰূপ আকৌ ৰিটাৰ্ণ পালে, এইকাৰণে কামৰূপ বুলি কোৱা হৈছে। नेक्स्ट आहक असम। असम का नाम कहाँ से आया, असम आपका बेसिकली अहोम माने जो आपका प्लेन नहीं है, थोड़ा रफ सरफेस है, थोड़ा हिली एरिया जैसा है। ठीक है, सो असम नाम आया था आपका अहोम अनइवन। ठीक है, ओके। सो की दिया हुआ द वर्ड असम पियरलेस मे बी लेटर संस्कृताइजेशन ऑन ए लेटर फॉर्म ऑफ अचम, अचम पर আহিছে বাৰু। ठीक है, इन टाई चम मीन्स टू बी डिफीटेड। सेकंड, ठीक है, चम मीन्स टू बी डिफीटेड। কি হলো, চম মিন্স টু বি ডিফিটেড, অচম মানে আনডিফিটেড, যাক ডিফিট কৰা সম্ভৱ নহয়। তো আসাম নামটো বাৰু অসম নামটো বাৰু অচম পৰা আহিছে বাৰু, অচম মানে টু বি ডিফিটেড, অচম মানে আনডিফিটেড। ঠিক আছে, আৰু এটা বড়ো ফৰ্মেশ্যনৰ পৰা এটা আহা বাৰু, এইটো বাৰু অবভিয়াছলি আমাৰ বড়ো কমিউনিটি, এইটো এটা তেখেতসকলে এইটো এটা মানে
এইটো মানা হয়, বাট এইটো বহুত বেছি পপুলাৰ নহয় মানে আপুনি বহুত বেছি কিতাপত এইটোৰ বিষয়ে মেনশ্যন নাপাব আপুনি, বাট যিটো একৰ্ডিং টু বড়ো ফৰ্মেশ্যন বা একৰ্ডিং টু দিছ থিয়ৰী কি কোৱা হৈছে, হাচম বড়ো फॉर्मेशन लाइक हाचम मीन लो लैंड, हाचम बोले एक वर्ड है माने लो लैंड, जिसमें थोड़ा जगह थोड़ा वो लो है, तो उससे आया है आपका अहोम व असम। ठीक है, तो ये वाला वर्ड याद रखिएगा, सिर्फ हाचम ये वाला वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, इसमें और ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसके बारे में पढ़ के सिर्फ जानना है कि कहां से क्या थ्योरी आया है, उसमें और ज्यादा क्वेश्चन इसमें आने का जगह है नहीं। नेक्स्ट आहक एक्सटेंट ऑफ प्रागज्योतिषा कामरूपा, एटो बार लास्ट डिस्कस करा হৈছে যে আজিৰ দিনত অবভিয়াসলি আমি গম পাও যে অসমৰ আগৰ नाम प्रागज्योतिषपुर एंड कामरूपा, बट एटो এটা কথা যে उस टाइम अगर प्रागज्योतिषपुर या कामरूपा अगर हम लोग उसका बाउंड्री देखेंगे, उसके एक्सटेंशन देखेंगे, वो करंट आसाम से बहुत ज्यादा था। ठीक है, अभी का जो आसाम है वो प्रागज्योतिषपुर का एकदम छोटा सा एक पार्ट है, वो बहुत बड़ा एक फैला हुआ एक जगह हुआ करता था। ठीक है, द मॉडर्न स्टेट ऑफ असम इज बट अ पार्ट ऑफ एक्सटेंसिव किंगडम ऑफ प्रागज्योतिषा और कामरूप ऑफ एंशिएंट टाइम। एक प्रागज्योतिषपुৰৰ बहुत ডাঙৰ এটা কিংডমৰ সৰু এটা পাৰ্ট হ'ল আজিৰ দিনত আমাৰ অসম। ঠিক আছে, দো द एक्सटेंट ऑफ किंगडम वेरिड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑब्वियसली टाइम टू टाइम बेलेग बेलेग रजा আহিল, बेलेग बेलेग যুদ্ধ আৰু এইবিলাক হৈ থাকিল আৰু, সো বাউন্ডাৰী নিশ্চয়কৈ চেঞ্জ হৈছে বাৰু, বাট ষ্টিল আজিৰ পৰা বহুত বেছি আছিল। There is no doubt that is northern and southern western limits extended much beyond the modern state of Assam. আজিৰ পৰা বহুত বেছি আছিল। According to most of the Puranas, the kingdom of Kamrupa, Purana বেলেগ বেলেগ পুৰাণ অনুযায়ী কামৰূপা কিংডমৰ বাউন্ডাৰী ৰিভাৰ কাৰাতোৱা ইন দ্য ৱেষ্টত কাৰাতোৱা নদীলৈকে আছিল, ইনক্লুডেড মণিপুৰ তেতিয়া এই অসমৰ মানে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পাৰ্ট আছিল, অসম কোৱাটো ভুল হ'ব বাৰু, এই জয়ন্তীয়া কাছাৰ হয়নে, পাৰ্টস অফ মেমেনসিং সিলহেট ৰংপুৰ বাংলাদেশৰ পাৰ্ট হয় বাৰু, এণ্ড পোৰ্শনছ অফ নেপাল এণ্ড ভূটান এইকেইটা কিন্তু আমাৰ এটা টাইমত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পাৰ্ট আছিল। চ' বাংলাদেশৰ পৰা বহুতকেইটা পাৰ্ট এতিয়া প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ আণ্ডাৰত আছিল, নেপাল ভূটানৰ পৰা বহুতখিনি আমাৰ অসমৰ মানে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ আণ্ডাৰত আছিল। ঠিক আছে, ওকে, এতিয়া আপুনি আহক নেক্সট টপিক হ'ল যে ট্ৰেডিশ্যনেল ৰুলাৰ্ছ অফ আৰ্লি হিষ্ট্ৰী। ट्रेडिशनल रूलर्स जेतिया कोआ होबो बस्तुखिनि आगते मैं কৈছো, जब तक आप एंशिएंट से मेडिएवल टाइम तक नहीं आएंगे तो आपको इधर बहुत सारा चीज लगेगा कि ये तो थोड़ा माइथोलॉजिकल बात हो गया, भगवान लेके बात हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसका आपको पूरा एकदम लिटरिकल आपको नहीं मिलेगा, ह्यूएन सांग के डॉक्यूमेंट में उसके बारे में नहीं मिलेगा आपको, वो आपको कुछ आपका माइथोलॉजी एपिक्स के जो महाभारत रामायण पुराना उसमें आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो ट्रेडिशनल रूलर ऑफ आर्ली हिस्ट्री फार्स्ट आमार प्रागज्योतिषपुर आमार এই অসমৰ प्रथम ट्रेडिशनल रूलर কোৱা হয় महिरंग दानव। ठीक है, अभी देखिएगा इसमें पहला बात है, ये दानव जो नाम है, ये दानव असुर, ये जब नाम आपको मिलेगा नॉर्मली बोला जाता है दानव असुर এই नाम केटा नॉन आर्यन सभ्यतार नाम নহয়। आर्यन सिविलाइजेशन क्या होता है, आर्य सिविलाइजेशन, आर्य जिसको बोलते हैं आर्यन सिविलाइजेशन क्या होता है, আমি গম পাও যে আমার ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন আছিল, আমার এই इंडस नदी इफाले सप्त हिंदू सिविलाइजेशन, तो उसके आसपास बहुत सारे आदमी रहने लगे थे जिसको आर्यन बोलते हैं। ठीक है, तो आमार इंडियंस मोस्टली आर्यन तो पड़ा आहा बोली बहुत ठाई तेनेके माने एटा प्रेडिक्शन करा হয় আর। सो এই যে দানব আর অসুর থাকা নাম কেটা আর্য়ান নহয়, তেখেতে কমপ্লিটলি বেলেগ এটা ট্রাইব, বেলেগ এটা কমিউনিটি আপনি কব পারে। ঠিক আছে, সো মহিরঙ্গ দানব আর্লিয়েস্ট নোন কিং অফ এনশিয়েন্ট আসাম ওয়াজ এ নন আর্য়ান, যেটা মই কলো নন আর্য়ান নাছিল বাৰু, তেখেতে আর্য নাছিল, নন আর্য়ান, নেম মহিরঙ্গ দানব। ঠিক আছে, হিজ ক্যাপিটেল ওয়াজ মহিরাঙ্কা, তেখেতৰ ক্যাপিটেলৰ নাম ৰাজধানীৰ নাম আছিল মহিৰাংকা, হুইচ মে বি আইডেন্টিফাইড উইথ এ হিল নেম মাইৰাং পৰ্বত। এই মাইৰাং পৰ্বত আজিৰ দিনত আছে, আপুনি যদি শ্বিলঙত যায় যদি জিএছ ৰোডত তাতে আপুনি মাইৰাং পৰ্বত বুলি পাব। ঠিক আছে, স্টিল এক্সিস্টেন্ট এট দ্য ডিস্টেন্স অফ 7 মাইলছ ফ্ৰম গুৱাহাটী অন দ্য জিএছ ৰোড আপুনি মাইৰাং পৰ্বত বুলি পাব। এই মাইৰাং পৰ্বত ক্যাপিটেল আছিল মহিৰাংক বুলি, কাৰ মহিৰংগ দানৱ যেতিয়া ৰজা আছিল, আৰু ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ৰজা মহিৰংগ দানৱ বুলি আমি ক'ব পাৰো। হি ৱাজ এ কিৰাতা চিফ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড কিৰাতা চিফ, এইটোলৈ কোশ্চেন এক্সামত আহিছিল, চাৰিটা অপশন দিয়ে আপোনাক ক'ব যে ইয়াৰ ভিতৰত কিৰাতা কোন আছিল। কিৰাতা মানে এনেকে মনত ৰাখিব, কিৰাতা মানে নন আৰ্য়ান, যি মানুহজন আৰ্য়ান হ'ব, আৰ্য়ান নহয় তাক কিৰাতা বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে,
So he was a Kirata chief. Kirata is a generic term in Sanskrit literature for people who had territory in the mountains, particularly in the Himalayas and northeast India, who are believed to have Sino-Tibetan origin. क्या बोला है? Kirata chief मतलब তেখেতৰ লগত Kirata word to associate কৰা হয়, লগাই দিয়া হয় বা তাৰ লগত দিয়া হয় যিসকল মানুহ মাউণ্টেন্সৰ পৰা আহা, তেখেতৰ মেইন অৰিজিন মাউণ্টেন্সৰ পৰা, তেখেতসকল आर्यনৰ সভ্যতাৰ পৰা আহা মানুহ নহয়, ठीक है। और उन लोग का थोड़ा बहुत टिबेटन उसमें बात है, चाइना टिबेटन जो ये होते हैं उस समाज से आया हुआ आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट epithets like Danava, ये वाला देखिए, Danava and Asura were applied indiscriminately to all non-Aryans. जितना भी नॉन आर्यंस लोग होते हैं उनके साथ दानव, असुर ये सब वर्ड लगाया जाता है, लेकिन अभी चल के आप देखेंगे ये बात आगे चल के वैलिड नहीं होता है, लेकिन ये कॉमन थ्योरी है कि जहां पे आप दानव देखेंगे, असुर देखेंगे, मतलब ये नॉन आर्यन होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे नहीं, थोड़ा अलग अलग हो भी सकता है। अभी आइए मोहिरंग दानव फर्स्ट रोजा, यार पीछे मोहिरंग दानव वॉज, ये वाला नाम याद रखिएगा, वॉज सक्सीडेड बाय हतकासुरा, संभारासुरा, रत्नासुरा, घटकासुरा, ठीक है। মহিৰংগ দানৱ, আৰু এইটো না এনেকৈ লিখিব বাৰু, আপোনালোকে যেতিয়া নোট বনাব নহয়, নোটত আপুনি কেনেকৈ লিখিব কওকচোন, এই বস্তুখিনি যেতিয়া আপুনি লিখিব ছাইডত, আপুনি অবভিয়াছলি ফটোটো নাথাকে নহয়, ছাইডত আপুনি কেনেকৈ লিখিব মহিৰংগ দানৱ এনেকৈ, নেক্সট হতকাসুৰা, নেক্সট আপোনাৰ সম্ভাসুৰা, নেক্সট ৰত্নাসুৰা, নেক্সট ঘটকাসুৰা, এনেকৈ যেতিয়া আপোনাৰ এৰো এৰো দি লিখা থাকিব বস্তুখিনি ইজিলি মনত থাকিব আপোনাৰ, ठीक है। और ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ ये वाला नहीं, आगे चल के आहोम का सीक्वेंस, आहोम का तो सीक्वेंस से क्वेश्चन आता ही आता है, आहोम का जो किंगडम जो था, सीक्वेंस जब आप याद रखेंगे आपको बोलेगा लास्ट राजा कौन था, तो आप बोलेंगे घटकासुरा, उसके बाद पूछेंगे कि महिरंग दानव के बाद कौन आए थे, आप बोलेंगे हतकासुरा, तो नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। घटकासुरा वाज किल्ड बाय, घटकासुरा वाज द लास्ट किंग, माने এই পার্টিকুলার ডাইনেস্টির, এই পার্টিকুলার ডাইনেস্টির লাস্ট রজা আছিল ঘটকাসুরা, আর এই ঘটকাসুরা ওয়াজ কিল্ড বাই নরকা, নরকাসুরা, তেখেতক আমি বহুত ঠাইত নরকাসুরা বুলি কওঁ, নরকাসুর বলে যে, তো নরকাসুরা বুলি কোৱা যাব। সো ঘটকাসুরা ওয়াজ কিল্ড বাই নরকাসুরা, আর নতুন একটা লিনিয়েজ, নতুন একটা রাজত্ব একটা স্টার্ট হল, ठीक है। तो ये इनके डायनेस्टी में लास्ट आपका घटकासुरा थे, उनके बाद नरका आपका आके उनको मार के नया एक डायनेस्टी शुरू किए, क्लियर। आओ नरकास लेजेंड एंड इज हिस्टोरिसिटी, नरका की होल, फर्स्ट ऑफ ऑल मादर आर्थ, मादर आर्थ पृथ्वी, पृथ्वी होल मा, और विष्णु इन इज बोर इनकार्नेशन, बोर माने विराहा बोले जे, विराहा, विराहा, विराहा रूप धारण करा जे वो, तो मादर मा होल पृथ्वी और विष्णु होल মানে দেউতা, এই তেখেতৰ কম্বিনেশ্যন আহিল বাৰু নৰকাসুৰ, মানে ভাবক তেখেতৰ মানে অবভিয়াছলি দিছ এ পাৰ্ট অফ মাইথলজি, বাট এইটো কম্বিনেশ্যনটো ভাবক, পৃথিৱী আৰু বিষ্ণুৰ কম্বিনেশ্যন, মানে তেখেতৰ অবভিয়াছলি বহুত পাৱাৰফুল হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা আৰু, ঠিক আছে। তো বহুত ज़्यादा पावरफुल थे, लिखा है बोर इनकार्नेशन, वराह, वराह अवतार, विष्णुर वराह अवतार और माँ पृथ्वी লগত মিলি আপোনাৰ আহি গ'ল নৰকাসুৰ। এতিয়া নৰকাসুৰ যেহেতু তেখেতে বৰ্ন ফ্ৰম আৰ্থ, পৃথিৱীৰ পৰা অহা, যেহেতু তেখেতক ভৌমা বুলি কোৱা হয়, ভৌমা, ভৌমা মানে বৰ্ন অফ আৰ্থ, পৃথিৱীৰ পৰা অহা, তো নৰকাসুৰক ভৌমা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চাওক কি হ'ল, তেখেতসকলে জন্ম দিয়াৰ পিছত জনক ৰাজা তাতে দিয়া হ'ল, হি ৱাজ লেফট অন দ্য চেক্ৰিফাইচিয়েল গ্ৰাউণ্ড অফ কিং জনকা অফ বিদেহা, বিদেহা বুলি ৰাজ্যৰ জনক ৰাজাৰ ওচৰত তেখেতক ৰাখি ই হ'ল আৰু। এতিয়া জনক ৰাজাই তেখেত মানে उनका जन्म देने वाले मम्मी पापा और उनको पालने वाले पापा अलग हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान के टाइम भी हुआ था, तो इनको जनक राजा के पास उनको रख के ये हो गया। लेकिन हाँ ये भी बात है, आगे चल के हम देखेंगे कि पृथ्वी जो, क्योंकि अपना संतान है कैसे छोड़ेंगे, देखते रहते थे, लेकिन वो पूरा उनका अपब्रिंगिंग जो हुआ वो आपका जनक राजा के पास ही हुआ, क्लियर। यार पिछत की होबो, हु ब्रॉट हिम अप इन हिज कोर्ट अलोंग विथ द रॉयल प्रिंसेस टिल ही वाज 16 ইয়ার্স ओल्ड। এতিয়া জনক ৰাজাৰ চাগে আৰু এটো বাৰু কত মেনশন এনেকে থাকে, 4জন চাগে পুত্ৰ সন্তান আছিল, জনক ৰাজাৰ নিজৰ 4জন পুত্ৰ সন্তান আছিল, আৰু এই নৰকা তেখেতে আকৌ এডপ্টেড সন বুলি ক'ব পাৰে, এডপ্টেড সন। তো তেখেতে কিন্তু তেখেতে কোনো ই কৰা নাই, ভেদভাৱ কৰা নাই, আৰু মানে সবৰ নিজৰ সন্তানৰ নিচিনা সবকে আপব্ৰিংগিং দিয়া হ'ল আৰু। এতিয়া গডেছ পৃথিৱী impersonated herself as a nurse, Katyani, এই নামটো মনত ৰাখিবা, Katyani, and look to the child's upbringing, মানে এতিয়া
অবভিয়াছলি এইটো বাৰু তাতে কোনো মেনশ্যন নাই বাৰু, বাট যেহেতু তেখেতে নিজে মা হৈ বাচ্চাৰ ওচৰত থাকিব নোৱাৰে, চ' তেখেতে ৰূপ ধাৰণ কৰিলে এটা নাৰ্ছৰ হিচাপে। नार्स नाम से कत्यानी, वो अपने अपना रूप धारण किया इस नर्स के हिसाब से, और बच्चा को अपब्रिंगिंग के दौरान वो बच्चा के साथ ही था ताकि बच्चा को अच्छी तरह बड़ा कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज रियल फादर विष्णु, ही सब्सिक्वेंटली बिकेम द रूलर ऑफ प्रागज्योतिषा आउस्टिंग घटकासुर। हाँ কি হল এতিয়া অলপ ইয়াতে অলপ কথা আছে, ইয়াতে এটা বস্তু আছে। কি হল এই নৰকা লাহে 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 ডাঙৰ হ'ল, মা লগতে আছিল এজ এ নাৰ্ছ, দেউতা আছিল জনক ৰাজা, ডাঙৰ হ'ল। লাহে 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 বস্তুখিনি এনেকৈ দেখা গ'ল যে বাকী জনক ৰাজাৰ বাকী ল'ৰাকেইটাৰ কম্পেৰিজনত নৰকা বহুত বেছি পাৱাৰফুল, বহুত বেছি এফিচিয়েণ্ট। মানে এজ এ কিং ৰজা হিচাপে তেখেতৰ গুণ মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক এটা বহুত বেছি মানে বুঝা যায় আৰু, মানে হি ৱাজ মোৰ বেছি কেপেবল কম্পেয়াৰ্ড টু হিজ ওন সন। এই কাৰণে কি হ'ল জনক ৰাজাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা অলপ আহি গ'ল যে কি ৰে ভাই, মেৰা লড়কা के सामने तो मेरा इनके सामने कुछ भी नहीं है, मेरा लड़का तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये हो जा रहा है, और पता चल रहा है कि तो मेरा खून हो ही नहीं सकता। তো এটা মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাহে 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 ক্ৰিয়েট হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল। নৰকাই এইটো গম পালে, যেতিয়া নৰকাই এইটো গম পালে বস্তুখিনি তাৰ পৰা এৰি আহি ওলাই গ'ল আৰু তাৰ পৰা তাতে আৰু নাথাকিল আৰু যে ইধৰ क्या रहेंगे, भाई भाई जैसा नहीं रह रहा है, सब अभी अलग अलग जैसा फील हो रहा है सब कुछ। তো নৰকা তাৰ পৰা ওলাই আহিল। ওলাই অহাৰ পিছত এই যে ঘটকাসুৰ আছিল, যে ঘটকাসুৰ আছিল লাষ্ট যিটো ৰজা আছিল, তেখেতক ই কৰিলে, ডিফিট কৰিলে উইথ দ্য হেল্প অফ বিষ্ণু। বিষ্ণু বাৰু তেখেতৰ দেউতা আছিল, যিহেতু তেখেতে হেল্প কৰিলে, ছাপোৰ্ট কৰিলে, এই ঘটকাসুৰক ই কৰি দিলে, হেৰাই দিলে। এই পিছত এই যে আমাৰ কমপ্লিট প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ৰজা হ'ল আমাৰ এই नरकासुरा, ठीक है सर। लेकिन उससे पहले जो महिरंग दानव हुआ था या घटकासुरा में जाके खत्म हुआ था, उनका पावर एक सीमित पावर था, मतलब जो राजा का होना चाहिए वैसा ही पावर था। लेकिन इनमें तो सुपरनेचुरल पावर भी था, बिकॉज ये इनका विष्णु भगवान से आया है, पृथ्वी माँ से, इनका कुछ कुछ अलग पावरफुल था ये, ठीक है। इतना की होल he made his capital নৰকা's legend and his historicity। নৰকা কি কৰিল, ইয়াৰ ৰাজধানী বনাই দিলে ক'ত, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, and made it inaccessible even to the gods। ভাবক সে ইমান পাৱাৰফুল, লাহে লাহে ইমান পাৱাৰফুল হৈ গ'ল যে এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কোনো ভগৱানৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় যে এইটো দখল কৰিব। এতিয়া আৰু लाहे लाहे इतना इसको पावरफुल कर लिया, अपने आप को इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। दिस इज परहैप्स द अर्लीएस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यंस इन प्रागज्योतिषा। এতিয়া চাব বস্তুটো, এতিয়া চাব কি হয়। নৰকা এই যে অসুৰ না দানৱ, এইটো মেইনলি ডিপেণ্ড কৰিব যে কোন কোন মানে ডাইনেষ্টিৰ পৰা আহিছে বাৰু, মা দেউতা কোন হয় বাৰু। তো বিষ্ণু দেউতা হ'ল ইন হিজ বৰাহ অৱতাৰ, এইফালে আপোনাৰ মা হ'ল পৃথিৱী। চ' তেখেতৰ ভিতৰত এই মানে দানৱ টাইপৰ কোনো কেৰেক্টাৰিষ্টিক হোৱাটো স্বাভাৱিক নহয়। চ' এই কাৰণে তেখেতক আৰ্যন বুলি কোৱা হৈছে। আৰ্যন সেটেলমেণ্ট অফ আমাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ফাৰ্ষ্ট আৰ্যন সেটেলমেণ্ট তেখেতৰটো কোৱা হৈছে। বাট লাহে লাহে দেখা গ'ল যে তেখেতৰ যিটো পাৱাৰ আহি আছে নহয়, এইটো ভগৱানৰ আৰু অসুৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি, ডিফাৰেঞ্চ পাৱাৰফুলটো নহয় বাৰু, পাৱাৰটো বাৰু অসুৰো হ'ব পাৰে ভগৱানৰো হ'ব পাৰে, এইটো বেলেগ কথা। बट वो अपना पावर किस कारण से लगा रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कौन असुर है कौन भगवान है। लेकिन आगे का टाइम में जब वो नया नया जब अपना राज शुरू किया तब वो अच्छे हुआ करता था, बाद में देखा जाएगा कि वो असुर जैसा बिहेव करने लगेगा, तब थोड़ा बात होगा कि ये आर्यन है कि नहीं है। बिकॉज असुर जब वर्ड आ जाएगा तो आर्यन नहीं हो सकता, तो इसमें थोड़ा एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन बोला जाता है कि अर्लीस्ट आर्यन सेटलमेंट आपका इनका ही था, कि नाम नरकासुर, नरका फर्स्ट आर्यन सेटलमेंट इन प्रागज्योतिषपुर, ठीक है सर। ड्यूरिंग हिज अर्ली कैरियर, इट सब ड्यूरिंग हिज अर्ली कैरियर एज अ किंग ही वाज पायस एंड रूल द कंट्री जस्टली। যেতিয়া স্টার্টিংত যেতিয়া ৰজা হ'ল তেখেতে পায়াস মানে বহুত ধাৰ্মিক মানুহ আছিল, আৰু কান্ট্ৰি বহুত जस्ट মানে न्यायपरायण, माने बहुत जस्टिस को फॉलो करते हुए उसको लेके जाता था जब पहला पहला राजा बना था जब। बट आफ्टरवर्ड्स ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बनसुरा। बनसुर बोली आरो एजन राजा, किंग ऑफ शोणितपुर, शोणितपुৰৰ ৰজা আছিল বনসুৰা, এণ্ড গ্ৰিউ ইৰৰিলিজিয়াছ এণ্ড প্ৰিজম্পটাছ। মানে তাৰপিছত তেখেতৰ বন্ধুত্ব হ'ল বনসুৰৰ লগত, যিকেইটা বাৰু শোণিতপুৰৰ ৰজা আছিল, আৰু ইয়াৰ লগ ধৰি লাহে লাহে মানুহজন বেয়া হৈ গ'ল, মানে ধৰ্মৰ ৰাস্তা এৰিয়াৰ বেলেগ ভুল কাম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু, ঠিক আছে। হি বিকেম সো এৰোগেণ্ট, দেখিয়ে হি বিকেম সো এৰোগেণ্ট দ্যাট হি ওয়ান্টেড টু টেক গডেস কামাখ্যা এজ হিজ ওয়াইফ, and to carry out her terms of agreement he erected a temple on the नीलाचल पर। ठीक है, क्या हुआ, ইমান বেছি পাৱাৰফুল হৈ গ'ল, তেখেতে কৈছিল যে না কামাখ্যা মা কামাখ্যাক তেখেতে ৱাইফ হিচাপে ই কৰিব আৰু
वाइफ हिसाब से तेखे लागे आरो। तो माँ कामाख्या भी देख रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, तो डायरेक्टली इसको मना करने जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, खून बहुत ज्यादा बहेगा। तो तेखे कंडीशन दिले माँ कामाख्या नरका एक कंडीशन दिले। कि कंडीशन? अगर आप नीलाचल पर्वत जो आज दिन नीलाचल पर्वत कामाख्या मंदिर आसे बोले सबे गम पाओ, नीलाचल पर्वत जो अपनी जो एदिनते एक्सकेवेट अ टैंक एंड कन्स्ट्रक्टेड ए रोड टू द टेम्पल इन अ सिंगल नाइट, कामाख्या मंदिर एटा रातित जो रास्ता बनाई दी पारे टैंक, टैंक माने पानी रखार बहुत डांगर एटा इये जो बनाई दी पारे, तो हाँ सुबह होने से पहले, एक रात में सुबह होने से पहले होना पड़ेगा, तब मैं आपसे शादी करूंगा। ठीक है, तो हुआ दिक्कत ये हो गया कि रात अभी सुबह होने में बहुत बाकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि रास्ता तो बन जाएगा, तो हो गया विपद, तो झमेला हो गया। बाद में क्या किए, छल करके, ये एक्चुअली नहीं, छल करके एक मुर्गा बुलाया गया, कुकुरा आरो एटा कुकुराक माती ककरक करा दिले आरो, ठीक है, पूरा साउंड करवा दिया कि भाई सुबह हो गया अभी, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं था, उसको छल किया गया था। तो द गॉडेस कॉस्ट अ कॉक टू क्रो, ठीक है, signaling the approach of a dawn, and on this plea evaded her promise to marry him। ठीक है, ये छल करके এটা কিবা এটা ভুল এটা ই কৰি তাকে কুকুৰা এটা বনাই দিলে আৰু কৃত্ৰিম এটা কুকুৰা আৰু মেজিক ঠেজিক দি বনাই पूरा एकदम कुकुरको কৰিলে আৰু बोल दिया कि हाँ टाइम अप टाइम अप टाइम अप, ठीक है, हुइसेल बजा दिया है, सुबह हो गया, समझे कि नहीं। তাৰপিছত এইটো মানে বিয়া এইটো কেনসেল হৈ গ'ল আৰু। द न्यूज ऑफ नरकास एट्रोसिटीज रीच द्वारका, नरका जे इमान बेसी एट्रोसियस माने बहुत बेसी मार काट এইবিলাক বেছি কৰা স্টাर्ट কৰিছে আৰু এইটো দ্বাৰকালৈ খবৰ গ'ল। দ্বাৰকাত আছিল আপোনাৰ লৰ্ড কৃষ্ণ, ঠিক আছে, কৃষ্ণ ভগৱান আছিল, কৃষ্ণ ভগৱানলৈকে খবৰ গ'ল। দ্য ইনকাৰ্নেশ্যন অফ বিষ্ণু, কৃষ্ণ ভগৱান আকৌ বিষ্ণুৰে বস্তুটো ভাবক, বিষ্ণুৰ অৱতাৰ কৃষ্ণ আৰু নৰকা আকৌ আপোনাৰ এই বিষ্ণুৰে আকৌ ল'ৰা আৰু, ठीक है। ऑब्वियसली पार्ट ऑफ माइथोलॉजी, तो हम लोग शायद कुछ जो लिखा है वही बोल पाएंगे, इसमें शायद और भी कुछ इसमें बात होगा जो शायद हम लोग जैसे आदमी के लिए जानना संभव नहीं है, जो भी हो। तो कृष्ण भगवान का के पास ये खबर गया कि नरका बोल के एक आदमी है उधर जो बहुत ज्यादा एट्रोशियस है, मारपीट खून खराबा बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। द इनकार्नेशन लॉर्ड कृष्णा, इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, विष्णुर अवतार है, सबसिक्वेंटली किल हिम एंड प्लेस्ड हिज सन भगदत्त ऑन द थ्रोन। কি হল, যেতিয়া কৃষ্ণ ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া গম পালে যে নৰকা তাতে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত তাতে এনেকৈ বহুত মানে খুন খাৰাবা বহুত জ্যাদা কৰ ৰহা है, সো তেখেতে নৰকাক বধ কৰিলে। বধ কৰাৰ পিছত নৰকাৰ পুত্ৰ সন্তান আছিল ভগদত্ত, এই ভগদত্তক ৰজা বনাই দিলে, ठीक है। सो नरका के बाद उनका ही लड़का भगदत्त राजा बना, लेकिन नरका अपने हिसाब से नहीं बनाए, उनको मारने के बाद ये हुआ। क्लियर। नेक्स्ट এতিয়া भगदत्त, Bhagadatta was the son of Naraka. Bhagadatta was the son of Naraka. Legends state that Bhagadatta gave his daughter Bhanumati in marriage to Duryodhana, the eldest son of Kaurava. এতিয়া কি হল, ভগদত্ত কৃষ্ণৰ বস্তু অলপ বুঝাৰ ট্ৰাই কৰক। কৃষ্ণ বিষ্ণুৰ অৱতাৰ, কাক বধ কৰিলে? নৰকা। নৰকা হল বিষ্ণুৰ সন্তান, ঠিক है, बहुत बढ़िया। अभी भगदत्त हल अपना नरकार पुत्र, तेखेतक कृष्णই हेल्प करिले रजा होवार कारणे। एटा भगदत्ते निजर पुत्री भानुमतीक बिया दिले कार लगत? दुर्योधन। और ये दुर्योधन आगो कौरव पार्टी, महाभारत होने वाला है। अभी दुर्योधन का ससुर हो गया भगदत्त, तो ससुर तो अपने जमाई के साथ ही रहेगा, और कृष्ण आपका पांडव के साथ है, समझे। ये लगभग एक गेम ऑफ थ्रोन्स है ये, समझे कि नहीं, सीजन 8 चल रहा है। तो भगदत्त gave his daughter Bhanumati in marriage to Duryodhan, the eldest son of Kaurava, and for this relationship participated in the great Mahabharata war on the side of Kaurava। এই কারণে ভগদত্ত যেতিয়া মহাভারত যুদ্ধ হল কৌরৱৰ লগত, कौरवर पार्टी থাকিল, कौरवर লগত থাকিল। क्लियर, मतलब कृष्ण के अगेंस्ट में चले गए, हुआ ना झमेला। आइए, भगदत्त इज अ वेल नोन फिगर इन महाभारत। अभी ये भी बात है, ये भी बात, भगदत्त बारू बाकी नॉर्मल क्यों रजा न जो तेखते बारू जस्ट ऐसे नाम के वास्ते चले गए। ही वॉज वेरी पावरफुल, ही वॉज वेरी पावरफुल। ऐसे भी बोला जाता है जितना भी हाथी हुआ करता था इसमें, वो भगदत्त से ज्यादा अच्छा कोई इसको ज्यादा चला नहीं सकता था। भगदत्त वॉज द बेस्ट पर्सन टू मैंने ट्रीट द एलिफेंट्स, ठीक है। सो वेरी पावरफुल वॉरियर किंग, भगदत्त वॉज ए वेरी पावरफुल वॉरियर किंग, नॉट इंफेरियर टू चक्र इंद्र इन बैटल। माने
ইন্দ্ৰ যে ৰজা আছে, ইন্দ্ৰ ৰজাৰ পৰা কোনো পৰ্যায়ে তেখেতে কম নাছিল, মোটামুটি ইকুইভেলেণ্ট, ঠিক আছে। ইন্দ্ৰ ভগৱান যে আমি কওঁ তেখেতৰ মোটামুটি ইকুইভেলেণ্ট তেখেতৰ পাৱাৰ আছিল আৰু, ঠিক আছে। एंड ऑल्सो स्किल्ड इन विल्डिंग ऑफ द चैरियट। चैरियट मतलब ये जो रथ चलाते हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते थे कृष्ण भगवान, तो रथ चलाने में ही बहुत ज्यादा आपका उसमें एफिशिएंसी जरूरत है, ठीक है। तो भगदत्त इक्वली मतलब भगदत्त भी बहुत अच्छे रथ चालक एक हुआ करते थे, ठीक है। ही इज कॉल्ड द माइटी किंग ऑफ नेचर्स, তেখেতক মাইটি কিং অফ নেচাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। এণ্ড ডেছক্ৰাইবড এজ দ্য বেষ্ট উইল্ডাৰ অফ দ্য এলিফেণ্ট স্কোৱাড। এলিফেণ্টক বহুত ধুনীয়াকৈ তেখেতে মেনেজ কৰাৰ এটা আছিল, তেখেতৰ এটা পাৱাৰ আছিল। হি ৱাজ লেটাৰ কিল্ড বাই অৰ্জুনা ইন দ্য কুৰুক্ষেত্ৰ ৱাৰ। এই মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভগদত্তক বধ কোনে কৰে? অৰ্জুনে বধ কৰে আৰু, ঠিক আছে। অৰ্জুনে তেখেতক বধ কৰে। ক্লিয়াৰ? এতিয়া ছাকচেছৰ অফ ভগদত্ত, ইয়াৰ পিছত বহুত বেছি নাই। ভগদত্তৰ নেক্সট আহি গ'ল বজ্ৰদত্ত, তেখেতৰ বিষয়ত বহুত বেছি কিবা বস্তু মেনশ্যন কৰা নাই বাৰু। চ' হোৱাট ৱাজ দ্য এক্সাক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দেম কেন নট ডেফিনেটলি বি এছাৰ্টেন। দ্য জিনিয়লজি অফ দ্য ৰুলাৰ্ছ আফটাৰ বজ্ৰদত্ত ইজ আনচাৰ্টেন। ভগদত্ত নৰকাৰ পিছত ভগদত্তৰ পিছত বজ্ৰদত্ত, বাট বজ্ৰদত্তৰ বিষয়ত বহুত কিবা কিবি আমাৰ কোনো ইনফৰমেশ্যন নাই। আৰু আফটাৰ বজ্ৰদত্ত কোন আছিল কি আছিল তো বহুত বেছি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট একো বস্তু হোৱা নাছিল আৰু, ঠিক আছে। The Nidhanpur grant of Bhaskar Barman states that, এটা এটা গ্ৰন্থ বুলি ক'ব পাৰে, এটা গ্ৰন্থ বুলি ক'ব পাৰে। ভাস্কৰ বৰ্মন এটা গ্ৰন্থ কোৱা হৈছিল যে পিৰিয়ড অফ 3000 years elapsed between the date of বজ্ৰদত্ত and the extent of পুষ্প বৰ্মন the success of ভাস্কৰ বৰ্মন। ওকে, কি কোৱা হ'ল আমি পিছত বাৰু পাম বাৰু বৰ্মন ডাইনেষ্টি। ইয়াৰ পিছত নেক্সট বৰ্মন ডাইনেষ্টি আমি পঢ়িম। চ' বৰ্মন ডাইনেষ্টি ষ্টাৰ্ট হোৱা আৰু এই বজ্ৰদত্তৰ পিছত মোটামুটি আৰু কেইজনমান বহুত কেইজন ৰজা আছিল, কোন ৰজা আছিল কি কাম কৰিলে ইমান বেছি মেনশ্যন নাই, বাট মোটামুটি 3000 বছর उलाय गुसिल 3000 ईयर्स बीच में 3000 ईयर निकाल गया था, लेकिन उसका पता नहीं था कौन क्या है। उतना ज्यादा ये नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ होगा, शायद हुआ भी होगा, उतना ज्यादा झमेला नहीं हुआ होगा, समझे कि नहीं। नेक्स्ट आहो, এতিয়া হল হরিহৰৰ যুদ্ধ। কি হল এইটো? এই যে বনাসুরা नाम याद था जो नरका को खराब कर दिया था, ठीक है। ये বনাসুর কন্টেম্পোরারি অফ নারকাসুরা ইয়া নারকা কন্টেম্পোরারি মানে সেম টাইমত আৰু এটা টাইমতে থকা ৰজা আৰু। তেখেতৰ কেপিটেল আছিল, ৰাজধানী আছিল শোণিতপুৰ। তো কি হ'ল মই আকৌ ডিটেইলছত পঢ়িম বাৰু, আগত অলপ কৈ দিওঁ। এই যে বনসুৰ আছিল, এই বনসুৰ আছিল আপোনাৰ শিৱ ভগৱানৰ পৰম মানে ভক্ত আৰু। তো তপস্যা करके শিৱ ভগৱান को मना लिए थे कि मुझे वर चाहिए। তো শিৱ ভগৱানে তেখেতক বৰ দিলে যে তোমার যেতিয়া প্রয়োজন হব মোক মাতিলে হল আৰু। जब भी आपको जरूरत होगा मुझे आप बुला लीजिएगा, मैं रहूंगा आपके सपोर्ट में जब भी जरूरत हो। আৰু শিৱ ভগৱানে তেখেতক আৰু পাৱাৰফুল বনাই দিলে, বৰ দি বহুত পাৱাৰফুল বনাই দিলে। চ' কোৱা হয় এই বনসুৰ তেখেতৰ আৰু বালিৰ পুত্ৰ আৰু। চ' তেখেতৰ 1000টা হাত আছিল আৰু মৃদাংগ বনাইছিল। মৃদাংগ মানে जो सितार टाइप होता है, जो इतना अच्छा बजाते थे। जब सती देवी मरने के बाद जब शिव जब तांडव कर रहे थे, तो तांडव में ये जो उनका जो सुर था, बोलते हैं कि उसमें ज्यादा और ये हो गया था चीज, मतलब एग्रेवेट हो गया था, और ज्यादा खतरनाक हो गया था। बिकॉज उतना ज्यादा होता ना, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना खतरनाक दे दिए थे, पूरा एकदम चीज एकदम हाईफाई लेवल पे चला गया था, समझे कि नहीं। तो মৃদাংগ বুলি কোৱা হয় আৰু মৃদাংগ বহুত ইকে বজাইছিল। তো তাণ্ডৱ যেতিয়া ডান্স হৈছিল শিৱ ভগৱানৰ, তেতিয়া এই তেখেতে মৃদাংগ বজাইছিল আৰু হ'ল। এতিয়া বনসুৰ আস্কড হিম টু বি হিজ প্ৰটেক্টৰ। বনসুৰৰ শিৱ ভগৱানক নিজৰ প্ৰটেক্টৰ বুলি ই কৰিলে, হৈ গ'ল। এতিয়া লাহে লাহে বনসুৰে ইমান বেছি মানে এট্ৰচিয়াছ হৈ গ'ল, ইমান বেছি মাৰা মাৰি কাটাকাটি হৈ গ'ল, এই ভগৱানৰ ওপৰত তেখেতে হামলা কৰি দিলে আৰু পুৰা একদম অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে। তো শিৱ ভগৱান অলপ দিছ ইনফিউৰিটেড শিৱা এণ্ড warned him that his demise was approaching। जब वो अपना लिमिट छोड़ के कैलाश तक भी जा पहुंचा अटैक करेंगे बोल के, तो शिव भगवान इसको एक बार वार्निंग देके छोड़ दिया कि तुम जो कर रहे हो मेरा सब वर सब कैंसिल हो जाएगा, तुम मरने वाले हो, ये ज्यादा नहीं उछलना है, ठीक है। तो ऐसा ऑलरेडी उनको एक वार्निंग पहले दे दिया गया था, लेकिन वो सुधरा नहीं। सुधरने से मरता कैसे। अभी आइए नेक्स्ट क्या हुआ। এই বনসুৰ এজন बहुत सुंदर पुत्री আছিল, তেখেতৰ नाम আছিল उषा, ठीक है। उनका नाम था उषा। अभी देखिए माइथोलॉजी है, तो इसका मुझे क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए कैसे हो गया ये चीज है, वो मुझे भी नहीं पता। ये उषा जो थी ये एक दिन
सपने में एक मतलब प्रिंस को देखते हैं, राजपुत्र और तेखेतक देखा पाए और बहुत सुंदर पूरे तारपिছত रातिपुवा उठी कय जे मुझे इसी से शादी करना है। कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कुछ पता नहीं, मैं सपना में देखी और मुझे इनसे शादी करना है। ये तो बहुत दिक्कत वाला बात हो गया। अभी ये उषार एजन फ्रेंड आसिल বা মেইড বুলি ক'ব পাৰে, ক্লোজেষ্ট মেইড আৰু তেখেতক দেখভাল কৰাৰ বাবে। তেখেতৰ নাম আছিল চিত্ৰলেখা আৰু চিত্ৰলেখাত সাধাৰণ মেইড নাছিল, পাৱাৰফুল আছিল, অলপ তেখেতৰ ভিতৰত অলপ মেজিক ঠেজিক এইবিলাক আছিল আৰু। চ' চিত্ৰলেখাৰ এটা আছিল যে তেখেতে मैजिक तो कर पारे, एक नंबर। 2 नंबर होल तो तेखेतक जो कहा है ऐसा ऐसा जो ये है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से ड्रॉ कर देंगे, उसको ड्रॉ करके सामने एकदम 3D व्यू रख देंगे आपके सामने। वो जो पुलिस के जो होता है जो पूरा ड्रॉ कर देता है वैसा टाइप का है। तो उषा चित्रलेखा पूरा डिस्क्रिप्शन दिले ऐसा ऐसा होगा, गोरा रंग होगा, लंबा चौड़ा होगा, नाक ये होगा, ऐसा होगा, और वो ड्रॉ करते करते गए। यार पिछले देखा है वहाँ, यही तो इसको मैं सपने में देखा था, अभी मुझे ये लड़का चाहिए। अभी लड़का कहाँ रहता है? तो चित्रलेखा जी तो मैजिक अलग पावर आसिल, गम पाले ऐसा 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 है, ये मिलेगा। अनिरुद्ध बुली आसिल जी दिखे माने सपन देखिছে আৰু তেখেতৰ नाम आसिल अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध कौन आसिल? भगवान कृष्ण ग्रैंडसन, नाती आरो। ठीक है, ये चित्रलेखा क्या किया, कुछ सोचा नहीं, ये नहीं, भगवान कृष्ण के पैलेस में गया और अनिरुद्ध को ये कर लिया, किडनैप कर लिया। किडनैप करके आपका इधर ला दिया, आपका उषा के सामने ला दिया। तो अभी अनिरुद्ध जो उषा उसत आहिल, तेखेते उषा देखा पाए, बहुत ভাল लगिल, इम्प्रेस हो गल। पहले था आपका एक तरफा लाभ, अभी 2 तरफा लाभ हो गया अभी। ठीक है, दोनों ही पूरा विन विन सिचुएशन हो गया। अब ये सब कुछ हो रहा था, यकीन मानिए बनसुर को पता ही नहीं था, बाद में पता चला। कहानी को थोड़ा पहले आगे जाने दिया। यार पिছত बनसुर गम पाले और ये तो बहुत झमेलार कथा और तार पिছত की करिले अनिरुद्ध कैप्चार करिले। अनिरुद्धे अलप टाइम मारामारी करिছে বাৰু, नकरा নহয়, इयो मारामारी करिছে, किन्तु बनसुर बहुत बेसि पावरफुल आसिल, याक एरेस्ट कर दिले। जेते एरेस्ट करा हल, एरेस्ट करार पिছত नारद आसिल, नारद, এই नारद मुनि, এই नारद मुनिये यार পৰা खबर লৈ कृष्णक কৈছে आपका नाती को ऐसा ऐसा अरेस्ट किया है बनसुर बोल के। अब कृष्ण भगवान क्या किए है, तेखेते निजर पूरा कमप्लीट इ লৈ बलराम और जिসকল আছিল গোটেই কেইজন इ লৈ पावरफुल এটা इ লৈ আহি গল আৰু তাতে अटैक करार भावे, शोणितपुरत आহি গৈছে আৰু अटैक करार भावे। पूरा युद्ध चलि आछे। तो ऑब्वियसली कृष्ण भगवान के साथ बनसुर कहाँ हो पाएगा, लेकिन बनसुर के पास एक पावर है, शिव भगवान का पावर, इसका सपोर्ट लेने के लिए। যেতিয়া ভাবি গম পাইছে আৰু মোৰ অৱস্থা নাই আৰু এতিয়া যাম আৰু তেতিয়া ভগৱান আইয়ে বচাইয়ে। তো ভগৱান এতিয়া যেটো কথা দিছে এটো মানিবই লাগিব আৰু সব মোটামুটি বহুত ভাল কেদিন বহুত ই হল আৰু যুদ্ধ হল, মাৰা মাৰি কাটা কাটি বহুত ই হল, বহুত তেজ ওলালে, বহুত তেজ ওলালে। এই কাৰণে শোণিতপুৰৰ राजधानी আছিল যে এই জাগাৰ নাম बहुत तेज ওলাৰ বাবে नाम हो गल तेजपुर। ठीक है, ठीक है, नाम हो गया आपका तेजपुर। अभी ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। तार पिছত शिव भगवानर लगत कृष्णर इ হয় আৰু যে কৃষ্ণ ভগৱানে শিৱ ভগৱানক কৈ আছে যে যদি মই ইয়াক যদি বধ নকৰো, যদি ये तो अकल खाली ग्रैंडसन को ये किया वो बात तो नहीं है, ग्रैंडसन को एबडक्ट करके लाया, किडनैप करके लाया, वो तो एक बात है ही। वो छोड़ के भी वो तो ऐसे भी बहुत ज्यादा अभी ये हो गया, मार काट में बहुत ज्यादा उतर आया है। इसको अगर मैं बद नहीं करूंगा तो और ज्यादा ये होता जाएगा, इसको तो बद मुझे करना ही होगा। तो भगवान भी बहुत टाइम तक, शिव भगवान और इसके बीच में बहुत टाइम तक लंबा लड़ाई चला। तो होरी और हर, तो होरी माने विष्णुर अवतार कृष्ण होरी, और हर माने हर हर महादेव, तो हर, तो हरि हरर युद्ध বুলি কোৱা হয়। क्लियर। अभी शिव भगवाने बस्तुखिनि रियलाइज करिले जे ना कथा तो ठीक ही, या तो बहुत बेसी एक बार कैलाश में भी हमला कर दिया था, क्या पता और ज्यादा करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, उसको मारना पड़ेगा। तो यही शिव भगवाने कृष्ण भगवानक কৈছে যে কাম करो, জুম্ভাস্ত্ৰ বুলি এটা হয়, এটো দি শিৱ ভগৱানক এটাক কৰিব দিছে, তাতে শিৱ ভগৱানে অলপ টাইমৰ কাৰণে माने सेंसलेस टाइप ऑफ हुआ। ठीक है, और इनका बहुत सारा हाथ है, बोले थे ना बंसुर का बहुत मृदंग बजाते, बहुत सारा हाथ है। इसको एक बार में मत मारिए, एक बार में मरने से नहीं मरेगा, इसका एक एक हाथ को काटिए, जैसे कि एक बहुत बड़ा पेड़ का ब्रांचेस पहले काटा जाता है पेड़ को काटने से पहले। तो अगर इसका पहले मुझे पहले तुम हटा दो, मुझे पहले वो सेंसलेस कर दो, साइड कर दो, उसके बाद इसका एक एक ब्रांच काटो, उसके बाद इसको मारो, उसके बाद इसको मार दिया, समझे। तो इसको बोलते हैं हरिहरर युद्ध।
समझे। और इसमें इतना ज्यादा खून आया था, ইমান তেজ হৈছে বাৰু, একদম মানে পুরা মাটি একদম রঙা হয়ে গেছে আর তেজেদি, এই কারণে কোয়া হয় নাম তেজপুর। ক্লিয়ার, समझे। নেক্সট আহক ভীষ্মকা রাজা বলি। ভীষ্মকা, এই ভীষ্মকা রাজা আছে সদিয়া, আমি সবাই জানো নর্থ, আমার এক্সট্রিম নর্থ ইস্টার্ন রিজন সদিয়া, আর তেখেতৰ ৰজা আছিল ভীষ্মকা, ঠিক আছে। হিজ কিংডম ইজ কল্ড বিদৰ্ভা, তেখেতৰ কিংডমৰ নাম আছিল বিদৰ্ভা, হুইচ ট্ৰেডিশন লোকেটেড ইন দ্য ৰিজন অফ সদিয়া। হিজ ক্যাপিটেল ওয়াজ কুন্দিনা, এই সময়তে বাৰু নাম আছিল বিদৰ্ভা, ক্যাপিটেল আছিল কুন্দিনা। কিয় কুন্দিনা বুলি কোৱা হয়? বিকজ যি নদীৰ সাইডত আছে, নদীৰ নাম হ'ল কুন্দিল নদী, কুন্দিলৰ পৰা আহিল কুন্দিনা, এই কুন্দিনা আছিল ক্যাপিটেল। ক্লিয়াৰ, হুইচ ফ্লোজ থ্ৰু সদিয়া। এই যে ভীষ্মকা ৰজা আছিল, এই ভীষ্মকা ৰজাৰ 5 পুত্ৰ আছিল আৰু এজন বহুত ধুনীয়া এজন ছোৱালী আছিল দেখাত, তেখেতৰ নাম আছিল ৰুক্মিণী, ঠিক আছে। এই ভীষ্মকা ৰজাৰ পুত্ৰীৰ নাম হ'ল ৰুক্মিণী, समझे कि नहीं। কৃষ্ণ হ্যাভিং হার্ড অফ হার বিউটি ওয়ান্টেড টু ম্যারি হার, ঠিক আছে। কৃষ্ণ ভগৱানে গম পালে বা খবৰ পাইছে যে ৰুক্মিণী বুলি এজন আছে, তেখেতে প্ৰেমত পৰিলে, ৰুক্মিণীক এতিয়া বিয়া কৰিব লাগে আৰু। এতিয়া ৰুক্মিণী অলসো ডিজায়াৰ্ড কৃষ্ণ এজ আৰ হাজবেণ্ড, ৰুক্মিণীও ভগৱান কৃষ্ণক নিজৰ হাজবেণ্ড হিচাপে একচেপ্ট কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেখেতৰ দেউতা মানে ভীষ্মকা আৰু এৰেঞ্জ আৰ মেৰেজ উইথ আ প্ৰিন্স কল শিশুপালা বুলি এজন ৰজাৰ লগত তেখেতৰ বিয়া ফিক্স কৰি দিলে আৰু ৰুক্মিণীৰ লগত। আৰু কৃষ্ণ ভগৱানে তেখেতক বিয়া কৰিব বিচাৰে, এই কাৰণে কি হ'ল, যেতিয়া বিয়াৰ দিন আৰু বিয়াৰ দিনে কৃষ্ণ ভগৱানে আহি গ'ল ফ্ৰম দ্বাৰকা, ঠিক আছে, ডিফিটিং দ্য ক্ৰাউড অফ প্ৰিন্সেছ, বহুত কেইটা আৰু বেলেগ বেলেগ ৰজা আছিল, सबको हरा के वो रुक्मिणी को लेके चले गए, समझे कि नहीं। এইটো কোৱা হয় ৰুক্মিণী হৰণা অফ শংকৰদেৱৰ ৰুক্মিণী হৰণাত এইটো ধুনীয়াকে মেনশন কৰা আছে যে ভগদত্তৰ পুত্ৰী ৰুক্মিণীক কৃষ্ণ ভগৱানে কি কৰিছে আৰু, ঠিক আছে। विष्णु पुराण में भी इसके बारे में मेंशन है। तो शुतिया যেটো ডাইনেষ্টি, এটো ফাইনালি কোৱা হয় যে আমি এটো লৈ পিছত ডিসকাস কৰিম বাৰু, ভীষ্মকাৰ পৰাই বাৰু আপোনাৰ শুতিয়া ডাইনেষ্টি আহিছে বাৰু, ক্লিয়াৰ। তো শুতিয়া ডাইনেষ্টি কেম ফ্ৰম ভীষ্মকা, হৈ গ'ল। আজি ইমানখিনি থাক আৰু, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।